Sambisi idnam posi la men yilimeti balangam saka woto ne considéré télévision BF1 bangan se yam chiba wakat la woto ne la nanda ichiba ezurado. Chauffeur d'amba le pas transporteur d'amba no ministre woto ne bangan setu gumtar katolonzino suka runarara sinkene freta zaba woto ne lome pora zugu bangan setu gouverneur rika no kenreti freta zaba woto ne aria CBC ramanange yelkanga nye yoron ya bum sinkata chauffeur d'amba ni transporteur amba rabo til leber buro onkomba ya yuma nu la woto ne la gouverneur sensigil guptum no ninga sumboni farandeti gratuité des soins na yele na pamanti c'est comme bon ça la paraministre santaro pousa bangan set yuma nu lor pore gouverneur ti yira ministère ninga singeta la fiwa yele obzina memba loktumna lo biligam balatia sefo a lir santa milliard kwa par la pisi lo briknya na yele na pama ntumi Sambi simdaran tasri la momo sa kuizura arwa paraministre santaro pousa ramban le passe comme bon sera type sera signa zalm Burkina Faso ka no bangan setinyo wa ya no kendre gouverneur sandaran dike to boni farandeti gratuité des soins ya yuma nu la woto ne la gouverneur san sigil tum nor kanga la yuma nu logor pore gouverneur pa ma sens rani ki ba kit ba woto ne na yele na convenement passé 5 octobre da menga lo bilgam balatia sefo ligir santa milliard kwa la pisi l'optoron diknyana yele na pama antumi tumda kaseta soba a Luc Parbelgam Arabia tout dabre aroga bogoto lotora yirwa doka asunora ya yibu pipi asiga ni bane yibu soba aroma me ye zalum ba wakire la yinda kayaw lotora yiri am yula ra damle la bietu am wa sema wa atuka mamwa ntawai abja mam soma mamwa tatu yat mam katen dom tora bala abja mam sal opération wa mam opération wa atuka msuri no ne ba mkara team mkara ba fi mam nimbiyo fa yibu la habe tondo ton pour la baraka wona kenga tuma wona zaab tuma zinga wona kele songo tuma ton pour la baraka ab songo da ton pa ba usko ton anta fa bjeta ton nimbala ab ka ba ton namni ton ka ba ton namusko kala ti to kala ba fi ton ken pour la baraka pour gouvernement baraka wona kenga tum tawre baraka na reya kombi bisa la pusaram zalma tipra asiga 2016 yom da Burkina Faso la yarok ma Christian Kabore yendanda polmoto la pilsa polongo polonkanga adaranda yana yelenti nimbu da pam tipo fara yuma nu pore o marba o mikameti pidami la ya tipo million piso pwe la botoro man woto ha la loto eba wana ngele lide yi kasefa wa milliard kwa la pisi o nera sida rikanot kengre et tontana ngese yida tivzalma on kon paraba ne kamba ata million pisio pwe et tivzalma hara kabe ya sanzem sowa milliard kwa la pisi la paraba ne kwa marado anyo donc tonten yela meti go nera sir songa zakaramba songa ne ba fa to pam tivzalma zalma tipra ya wewra la pusaram nananda langwate o bawdame nanar bansataba ke so tonton mpama nges tonton vesa ton mikemeti ke so ton jeta la darfa balé organisation rama tient zaksa pour un sokonem ni sempama est-ce que yam yo mais yam pa yo mais lamten tok sayam ti kasu samu sobe parce que l'octroi wa saman wa contrôle ne pi pour un caïd ni yendre walbi ne ba yibe auto mtione donc tonna getarenda depuis humanua et service public dame puis sanction ramba ton mandame na yile ti kieswara tazifa lamdar bon bedane am micronto si kieswa ya ton fan zulega ndati yelame ti nebna ni se fa en kende blokrimba absan yeliam ti am yo
mam sam bon yam bala yam san yo l'autorité mik yam ka do yo yam san on a yi l'autorité biam yel yam boda reçu donc tendamenti buide ni buide paraba ne zagramba san talbi zem numo to keng l'autorité l'auteur yetobio yam se yo sa bi la sobate font reçu rewanam songa tondo pa ma songtabo na yelin ti lafi wa yel kolo o Burkina Faso ministère ninga ngeta lafi wa yelle o poda wakat fan get tum dambe na kender ning zugu la sulsa ta me narba tum kanga point Joe Warasma Nasa son lora gouverneur à Rambilgramé, tu es comme Kentenga, la Koma Han Kentenga Wotone, Aria Nebnissa Sanvi, région du Sahel, au centre-nord, beaucoup du Mouhouni les passé, laissé Aria Nimbuir Kensan, Bamana Namsen Yira, Yana Yile, Nzabni Yel Kanga, la Soulning Sumboni, Farande, tu moi Burkina Waramba, moi président Waramba, Nyakia Motone, Nanui Soptoro, Zabarkanga pour Bamno Kenra Yat Burkina Faso tenkura pour wotono brik wala la loi boudou na yele na wiligi tiribda wotono ara serame un sec nimbuida fa Burkina Faso pour kane na sadama sumboti droit à l'alimentation vainement yane Luc Pagbelgam Burkina Faso gos nera wilga jewa kiugan lora ati nimbuir million yila tous kwabra la zaka na nams koma tenga fa point la ziwense yida na yidori kaya fada la dedugo solmi la wanti Burkina Faso mamsada na yidiga menga ati nimbuir kid kom sulsa na se yikinyal sa wila to bambara tame modre ti Burkina bil fari ti seke la modre to golston tenkura pora ti Burkina bil fan sirdenri meti seke rar fan ya ren so ti sul kansa ona sir ki bay kit ba runda dara duno ton se ki bay kit ba na yokob se to song tondo ti ton tenganti nyende mborob nama candidat ramba fa ton na tire serbla me to brik nore la brik sardo ni Burkina be rama ti obhuna ya ka sobta yiton tenga naba wa libra tenga naba be aki haki tina ndika no kenre na manfa ti koma yi Burkina parce que koma hambe Burkina ne henge kom katrin pizza a pulongye ne senge kom katrin pizza a nonglo mengne wende top sankole kwe gomni duniye donc ton data meti on kierab na ma boba point bibrik nore la brik sardo ni Burkina be ma top san libra naba obnan zaba ne koma ti Burkina be le gan kom ton tengay sulsa nasa ya kiba kitba député ramba la sulsa taba ngeteriba yele bamba na taba obrata modra men sir na bod ba fa ti bambe modre nsongo ni zabara me wa kula pila webe pila ni suka go ne la menga yimin tose ti 9 millions la tout kwa la zaka na ke kom zaka pour ne tout pitan la zaka na ke kom sitsira datu ngunigame ti Burkina koma beme ritinti nyinga kan nobra me beme ya renso ti ton depuis zeme yuma atambe nase ton dika no kenre ne kere ne tirenye député rama la rien journaliste rama na mo na yilenti go ne la dik no kenre na ke ton ten kugura pour te obrik haki ne na izabne koma la nation Burkina be na bato turon pam ribne lafi ya nyi izabla ton izabna na sayuma tabo wotono Burkina Faso tenkur par la agolsame la nanka nyala sie na yelenti sulsa na saraba pidi o zenka da ko ese na yelenti politicien ba fa modon bangé ti ten 14 ans ni combien Gouverneur Erika Nokendro Mosanti Freta Woto Nouazaba, ya CBC, c'est un conseil burkinabé des chargeurs à Ramanangeta Yel Kanga Yele, ministre Ninga Sengeta Transport à Yele Bamura, Vincent Dabilugo, observe chauffeur d'Amani transporteur d'Amaurunda Rara, non Willig observe à Woto Nobsubunti, arrêté wa, Nanta Subarati Monsan Freta Zaba, à la CBC Ramana, Nge Yel Kanga, Obo Seka pour Woto, ne chauffeur à Makatolo, on saquet, libre bourreau Bamnou au ministre Souka à Vincent Dabilugo, Seka Kaseta Soba à Luc Pagbelgam.
ministère ninga geta kena yella optigma transporteur namba sulsa nan wil gopti lo me poron wa chargement namba bonti freta ya CBC conseil burkinabé des chargeurs et yenda nan soura mosa la kibara akayi transporteur namba la chauffeur namba noye bam mezeka kwesi Non, je l'ai trouvé les chauffeurs routiers de Burkina Faso. Sinon, tant la route d'en bas, ben nang pour un benimba pour un. Donc, dans le Kenya, donc il y a là depuis il y a les arbres dans les arbres. Donc, la wanta nouveau ninga, minu de likatonda, pali kitonne sérieux, ali katonda data loboué. La banque sate yelninge henda mana ton patokone bigot patokone reita ton moso menga ton ndale bi garfa na consommer la mais ti yella se mana ke kala bon bale garfa na consommer la ben lendi bale ton na déclencher yella ba de minura patum tum songe ya ministre Vincent Dabilgou ministre ninga geta kena yella ya yenda ni fi la percevoir ninga nan CBC sura to geslo me freta yella la CNI ministre gos nera rega tomda na zamosa ba les transporteurs na ba obkawum tabie donc yenning humbe ba yin si sebe ninga pour pas sebe den tal valable ya sebe king sebe kanga be freta menga sebe pato sebe ne ko sebe pato je ton freta biyo ko pona moy no ton be tere o ton mi ya toto sans transporter ton sans transporter ton pato on vous pona moy bu yingti na si sebran dik on dat dik ko zemba te biyo ko patron ba yawlo bebe donc to yawlo dat sebra min pour patron valable donc mo wa ton mi nga perene mo ha yenni nga dat mo ha e ton an déclenche me ta bange ti ton wa to wutge ton wa ya to ka ya min patumbe politique paso man dik nani to poro politique paso dik ndat dik nani to poro ko pato kere o conseil man fo politique ndat dik ba na ton to poro to no tabe vin tenga ndat wese tenga ya tenga se wese na ya nifi chauffeur namba la transporteur namba o lo ame la brava kapidie bam sur ka no me ni gos nera wa ni tom ninga wa la polo me tum na sira taba la bo kon kwese gos nera. Il y a belle avance, mon Conseil national de l'économie informelle à Toumda ya Kepi Tibala. Conseil Wator Soba Abam Yuria Salifou Nikemane Porundamba Optorame Nduguli. Conseil national de l'économie informelle à Burkina Faso. Région Pila Taba Fan Poussin. Bangan Saint Toumna Sambas Nero Tournoa Observa Kiba Kitba. Na yele nan convient mon passe. Tiska Kasseta Soba à Luc Parbelegam. Économie informelle la manda penka sa anibam conseiller en balugulgu région Pila Taba Poussin région Ramboa tourné wom Taba la lugul nin kansa ne Pila Taba obluluga ayi gouverneur d'amba Nifi on mila kwanda Boubacaré ambia fekera deuxième vice-président ton suno mo wuso ton de le ministre de la jeunesse yinga ton to aminingi région Ramba bureau fajili région Pila Taba faji bureau ninga me une coordination régionale d'Amba et il y a pour tous les qui ont participé au gouvernement certain privé à Usoma tous les affaires zanga et gouvernement qui a compté même ça pour certains informels mais informels qui informels les informels qui informels tu veux ça économie informelle la wilga meti gos nera ne secteur privé wa certa ba bobo du la soa bam zinda bene ni nebanta ne ko bisi la bam ta so zulé c'est gos nera tor soba la zule sa adaya abnasi inkiti ton kenga na te ko bo nera ti datam ti soka ngawa abu ngombu ni ngase bazu bi moro te tere bazu ga yiboto moro te tuma ton wontume e dike market bilfu yama nanje commerce Burkina Faso yamne mi kam te ne dentare usine fabrique a ko de en gros on ko de demi gros on ko de détail
qui sont encore ne madame n'est pas dès de commettre bill palais yam yele mim ti tum na chaîne ya roule bilu ti fo mete yibere la bere sa ba hankele wukuzanga bon wana yi wana lina ton ko go ni ra ti datam to mondo ti ba mu bil sa ta be sebro to mi be mondo ta yibo to tire ozo yama le ge rundo nunna samba wuzo wa ki Burkina Faso on tourna pas wo galotim sont opposés biblique tricycle de men sarhatera en giligir province la mo on te kadon ko ne ba la ko hodo zakasa ni boutique se ne on continue ba sama ti ligide me manam ti ligide nana na yilen ti fo hawa ni bam anguro na ti ko be fora le ton ko de ti Burkina Faso arje ka yite rundo no ton libre pour un bafika pare lampo ya no yo de ya madame ambira rapport ko bita ya han ngiliru ko le tuisement ya secteur informel la nama don yord lampo ha yord la katin pa me ma ka ton wana nyanga pire ton kay to bra pin wala podium ti dwabe to ya no pipi ma Saint Conseil national de l'économie informelle là bam son rayinga bam yela sa malgré ya Burkina Faso fa yel malgré ti di mi ti commerçant bon ça bam met ton arzeka rar fa Sambisi bangetia ni suno lam santasi amba rundarara kiba buto tori wen sakrpori ina le pam ta bureau ni lafi